الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والصلاة والسلام على أشرف الخلق الله اصطفاه الله على آبائه الطاهرين وعلى أمهات الطاهرات صلوات الله عليه وسلامه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أقدم لكم العنوان الموضوعي المناسب أقدم الشكر الجزيل على جميع المشاهدين المشتركين المتابعين على صفحتي هذا في إنترنت المطروحة مطلعة فيكم، وأرجوكم إن شاء الله يزيدكم الله علما وحفظا ورعاكم الله في رعايته. Ulian usingango kuserkanu amakipantag sa ukit akapapamanduay ndubaramis siya sa ukit ba niya akapagagama. Ngulangon unggegesa napasag ko sa kanu semalam santuba bitiakon to sa kanu sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulianon tuba na inggugunotanu sa pamikiran tanu ikasabot sa agama sa pino akapagkasabot ta. Kanyari di karu amangguya na maantang ka na bayog sa ayanin na pangingat ka pagsagar kukasalindo no dunya kamabatiabat kanugadong adi maramba na kambakanan ka sunara ka amid singyawan uger kawit ka sa sabot umang ka sa ilamo kaandunan ka masampay ilimu aratatawin asuga adatamanin. Rangon ba niya aukit akapagagama na nakaandan sa kitab iganat sa Quran do ayatan hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Det abamikayan sa mapia sa niya tito akabamikay sa niya ba akapagagama na aron ba makayurup siya ba sa ukit akabamagagama ambangan asubahat. Yanin maana nambangan a ukit akapagagama agad simbulan do ukit akrem ta sa ginawa agad simbulan. Yanin maana dan yaning kad sababan na sabab kanu katipuan o seitan. Ileno. Suwallahu ta'ala niya punan abitiasya na suwallahu ta'ala na pitayunin. Sa tigin, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Abiyanya buba asawayo buba ni ayatan ikapangagyan auman iisa sa kita no sa mapahamin biya-piya no makatataking kanu pamusunganin. Ingin imaana na ni ayatan. Dungin ikasabunaran na katipuan na setan. Dukan, kagina niya kataw no setan, aming kamakomakaran. Yung kanupidzawaran. Yanin maana na usamolegay, atawa, piya ka na pan makabukaran kanuang upinggabakan ka, nanunutan ka isetan, tigin. Wakala setano, inna Allah wa'adakum wa'adal haqq. So Allah Ta'ala na pipasaran ko nin sa pasar abunay apasar. Wawadtukum paaklaptukum. Nasaki mambu na sinamuri suya ko ubati ko setan anya bibitian Allah Ta'ala na imbis amapia ikapagkaturoy salagan na guna ko padsukriti ko setan na pinasibe ko sa kano nabe katimbuyan akapaham sanan amanan ayatan. Wa ma kana alaykum min sultan. Inuntabo tigo setan na kena ko sa kanugag kibilan. Na kena ko sa kanugang datuan, nyanin po sabab pa illa an da'awtakum fastagibtum, ndukan kagina pinanganggat ko sa kanu sa ukit akasupak kanu Allah Ta'ala na dukuranto ka naritiakan. Niya ba aayatan ang nakasagipun Allah Ta'ala apimbitianin na sabab kanu ukit o kabagagama at ito akapagagama. Ika-isa, nyinin upama ni إجابة كسيتا. أرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الآثار والله أعلم في صحته ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله سنة من مثلها. Rangon tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ipamaguno tao a isa abida
na di bentuba agkogat kagina umban wallahu ta'ala intuba akabang bida aba antu agabak sa susunat nagaawa. Yani mana sunokit o da Rasul sallallahu alaihi wasallam agaawen tuba. Yan sabab. Na ileno upamanin. Kanu paganay na uman niyabe mapayagam upamanin sa kanata niya kahanda betapa ruin ta indaw oger aniata kahandan tu na andug kasabutan sa mapia. Yanin upama na mga gabakan abida. Nini upama. Pagani dia ibatang na siya sa kapatabong sa wata. Pagani pengguntingan ibu ipanggir siya sa ganggungan na iga. Papendampun sa duro ndorensan. Na namba amin kapingguan upagani bentu pa sabab sarini ang kasabutan itito agama Islam na napagkogat tadirang kasabutan ni agama Islam nandukan kagina nakabago agabak ada makaawa sa kitab ayatan Allah Ta'ala do sa hadith Rasulullah sallam na umbang pagkogat na umbang pagkapasang. Dugang ka umbang pagkapasang kagina gaawa inisugo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyaban tu pagkasukali na inisugo na syaitan. Tambo yango na subhan na ipagawa. Kanu paganay na agaran siya may uman timpo na maulid na bagisram pagkanduli sa Andoransan akwa na Andoransan na pakagya na ang tuba anto akinang gabak ara isugo no Rasul sallallahu alaihi wasallam da isugo no Quran su Rasul sallallahu alaihi wasallam danin gabak na amen ka banggabakan bentuba na kadsabapan bentu akapagkataring kaunod sa hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam yani mana kadsabapan sa kataring si kuana agama amapya. Niya ba abitia? Ileno, umbantano sa isa a pero atutuan. Amakipantag sa gabakan katipuan a syaitan kanutupon Adam. Taman, iganatran kanukina pamali sa duna. Ileno ba so hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam na kokit kay Abi Sa'id al-Khudri. Nakapasiyakan sa hadith sahih kataw no syaitan na amen tigo syaitan inibasa rin kanu Allah Ta'ala tigin inibasa rin kanu Allah Ta'ala itaman asampan inyawa na tao kanu baranin na la azalu agwihim madamat arwahuhum fi agisadihim taman asampon bibiyag pa ni tao na sarira pat sa satan na setan nanginisambag Allah Ta'ala tigin di kumambot tigo Allah Ta'ala siyan tantangan mangampun mazala istagfiruna ni taman sa mga nipan siyan sa ampun nila ba deta kasabutan ileno si Barsisa ay isa sa kanina rahib ataw abid kanutimpo ni Banu Israel si Barsisa kana ya'lamuna annahu aktharu tuqa pinakamasaya maraki igilikin kanu Allah Ta'ala no pinakamapya nang kapang kaaran isa akutika aaran isa atew kataw ang mga nguda ang mga mama ba masukan na riwayan pag umbambo sa kaide katabi kanya karaka na nakinigini na tutugan o gara pagumbatan no sa kaida ang makipantag sa katipuan asetan amanot hutwatan hutwa say ang pasaya tiga ba sa makabaw nge peru ikabandawa na setan taman sa makonot ta ileno si Barsisa isa abid aran isa kanu pamili atiu kataw ang mga mama na aran suwiriya na babay na niya purgulima na noma siyan a order sa bawang siyan sa pambunuan guna siyan goma siyan na order ka bawang siyan sa pambunuan na niya purgulima niya na tiindo to makatapo ni suwid tawan niya a babay kagina karaga tabunan niya na mendia mambu kada kataon to siya kasaligan ba kaali sango na bayong-bayungan masukuan na mapya ababay manisan na niya bangilen mambu tu kataon na sukatabunan na kasaligan nampe punayin katigyan guna masukat ta ginawa niya ni meyuto tigin itabong tigo isakan no tu katawan tu at susuir tigin uto tigin itabon kani Barsisa atwe inyong sa kito pandita atau ustad
Ayaw to patingin itabong ka, tube ikasan, tube ka siguro kasaligan. Ana metur ati ko ame boneka. Gunani no mga sa tuto, gunani no pang si Barsisa, kanu tuba kutika na inindanunani and mambo. Nananang kapang kanu turun bomba akutika na naribig yung si Barsisa, kagina kataw kasabutan uba iaya na setan, di ba yung si Barsisa. Guna sumeto, pagkakatapon, na tama sa nakakiyo, dinamuyan ba rin ito suira, sana rin may itabon sa kay-ari na yan. Sana rin karakatawan ni kasaliga. Nanyaman po nagkwinta, no ba no Israelan to, pandita, to ostadya sa kita, to ba abida, na nauwe, kagina, menda, mapasang mambura katabunan niya. Ana metura, ugyar tigin, na isano tigin, itabon tigin sa baba na panikananan. Kagina, huwag kaban, di mapakai makatampung kaya tingin sa pekanan. Di bali. May metron ka panikiran mo tingin sa pagkan. Na nagunag kasabutin ni Iblis si metron ba? Na nakapila kay dasang buti na setan. Mebe kang gura. Nakapila kay kanutuba kutika kinatabunin na makapilo ato na makapila po kay to banyabang gua ni Barsisa na panikilan sa pagkanibang batata mo kano bungawa no pagkabanano ba karir pataw ni pagkonam bo nananda man nansi setan tigin namba tigin ka ibang namba tigin ka betutukan ke bungawa nindo patawagan ka kagina dukan hindi kasi patan tigin sa mawag elino ba setan dukan tigin hindi kasi patan sa mawag no seta na naarong bakakuha ka buntingin sa bahas, kanyan katingin bangarapan na magakuha ka sa bahas, bakakuha ka sa bahas, kung mapeginawa na purong kaseka, na nabahas. Sa maong basamuk katabi, sa hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf, taqiyum min masari isu. Na ito hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, tingin la tahtakiranna min al-ma'rufi shay'a, walau antalqa ala akhika biwajhi tilkin akhrajahu Abu Dawud wa ghairah. Na ba hadis upama niya metrum ba dapan sa Rasulullah sallam makanggamang ka sa perangka na magkakuha ka sa sadaka na lambe inisasat isetan. Gunanin padaw si Barsisa piloen naman minambating ka ipangin sa bunang ka andun ka makanggamanaya mapeginawanin sa ka ngino magkakuha ka sa bahas tiga Barsisa guna mau mana riga sabutananan iseta na mipad sa tao ba ibali sa mipad sa tao ilino guna sukana umad ng pilogan na nagkasambian ni taktika step na dar mata-tana tama na sa pagkogat pa kapangin sabon nangyari ipamando na setang kanu Barsisa na naurupi ka ba ya nagunar mo maikapamando na setan ka ni Barsisa sa Europika baya na linurupan i Barsisa rin. Into ba na taman sa sinasata setan ng basiyan na nadamag ka gayaman na nagapyar ni ginawa ni setan kati ginagawa ko rin. Maya ba makaida to sayatin. Rangun agabag ka ibada na pagrupan na setan. Sakito ay matopag intindi. Ikaisa, talikuran to muna tutuan to balinganan to mana upama ni siya sa bersambaya niya iba mando sa ka may tahagyo da ko ger pakarakin ko katahagyo ko iganan sa sumunagay ato kumagabi na bamandung kanu setan sa tuba ka ase ka bonto kapitan sa subo, gatayawana sa ng subo. Na tanuri ka intuba abityaya. Intuba, na siya tambe ito pa sa ating ganing kaase, gaawa sa kaso aham, kanu ahaman to sa wayo. Gaawa suportanti aparato, kaginasunat katatapan sa pagsasata na setan na siya kanu gawak ang mga mubah. Yan ni mana gangapakay, mga gawak, mga nawapil baka kwa ka sa bahas na aron sa ipagsisipi setan sa ka agasasat kani. Mamba, gunasumento, nataman sa mga kasatuto na nanagingin ni mga nakambata rin siya. Na nakoman mo si setan, tigin.
nang kumbatigin ka imatay katigin ni babayanan, o rin katigin imatayan sa mana na magan makome mga pamilya ni pilagay po na makomen to surian to tuyo kataw na nagkatawan niya ni nakambata ka na makagkaya ka. O na mangiti ko versi sa gano'n siya tanto, imatay ka, sumbari ka. Ana na metro man kasinumbari ni natigin apagawata, iniyan ka sa niwata sa mumbari, ibangan ka, napasar. Nakanggabak ka na sa karupangan. So, abid sa tito karupangan, masayar na karupangan kami ni mate pa. Naguna sumeta na ko, masusiya na susuir, tigin. Doon tingin na meto susuir eh. Na may niya na doon, midebutan si Barsisa, tigin. Minatay, kaya kayo ni matayan eh. Inibang ibulan to sa tumpangan na panikanin na. Na pegi na umamo ka no susuir, nga natigin malitiato, kagina nani kasaligan, minatay ba? Minatay. Nagunaso isa ka nung magabi kinoli no susuir na mangigasi na nakatagi na etamasalo shaytan. Mi pa si setan nanto siya sa tagi na pani yan ni imama ni abanutunin isabon-sabon na su setan su ibarsisa nagkana minate surin kasi numbali nin apagawatan ng tuba ali niya na nakambata siyan. Ang kagaram sa kataw na kimaman. Ating masirabo nito ka tagi na panda mo, setan da mo na mismo. Niya puro gali mana, isa ka no, nakapila gaya, pila ka magabihan to na pagtagi na po niya na uman isa na pagtagi na sa meto ba. Natigo isa sa kaniyan, tabi ka amaran to kumba tagi na pantawan to, tabi tingin ka po na ebon. Nararmatana-tana ka nung to papipawangan niyan ma. Gunaniyan ng papawangi into ba, ini misasapar mamusuk abid pasisimba sa dako ka mataparo ito nanandar man to pagkogat kanyar ng guga nagunani na ba pagkagkaga na niyan nagkagka into ba ali niyan to inibang antui parya tui pasisimba turahi pari ba kasi kita na watan nanto sa tapirin na paida huma madbuh tubara kato na sumbari nagtiligin nagunani na babangguyura su abit iniginuyuran sa kasarang na to pakeo dama tana pinamarasan urun su patuking bay biya sa ka pakero kunumeto pa kutika na nakoma mo si setan kingikangan ng kayon ngikangan kayon tigin. Sakit tigin ni mataga siyaba. Nggang ko sa katigin sa chance, makaawa ka sa niya ba katamanan na mo say, o kaya tigin na palitya ka mo sa sawayo. Natigo, bitingin to ba? Tingin sugyuri ako. Kando ni kasugyuri nga sa akin, sama na naman niya pa. Kagin nakuha ang kimata niya. Kung ang kimata niya, kagin arkatiga na ibalis mamo mataga. Sinamugyo daramba. Sinamugyo daramba so abir kano. Sakon kano ta kanyanin dan sinugyo na setan. Nandor ni kinasugyudin kanon tuba a setan na namitatawa su setan sa tigin saguna na nakwakuran sa ka imbis anyan ang kapagsugyudan isu Allahu ta'ala isa-isa nimbo na niyan ka nasugyudan na setan. Na nasaguna raran kakuanan ka mate karena ileno inimatayan na tawi abid ileno ikatraidor setan ileno ikatraidor andosa na setan dukan kagina niyata antap sa kita mismo na niyata putsugyudan arang mga tao anyanin putsugyudan banganingan ni siyan bangampit siyan sa ibang banganingan ni siyan sa binangga masagid sa pusaka banganingan ni siyan sa tampat banganingan ni siyan sa kaberkat abitun kaberkat senang kaberkat ando na niyan yang bantu gasimba na setan kena niyan yang gasimba intuy indukam kagina niyan yang gasimba setan sabab sa palitianin yang kanugebak o setan do tuy mga paraan ti katagay wa setan ileno pamaning kasakita ataw niyar pinakamasaya ataw sa ginawa ni na unutan ni kiuga ginawa ni kanu di makaayong kanu ayatan wallahu ta'ala nu hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ileno kanu bitia absha kanu hadith athar tigin ma min shay'in adyamu min tahti as-sama'i
yu'badu a'zamu indallahi min nafsi muttabi, min hawan muttaba. Dar pinakamasaya agbekan atau akasimbanin sa sahakaw kanu bersimbang kan Allah Ta'ala pinakamasaya kan Allah Ta'ala intuba amasukan na mawagar na upunaw kan Allah Ta'ala min hawan muttabi sa tao unutanin ikiw gaginawanin. Yanin maana tuba akiw gaginawa ban tuba abananggit sa kakagina sa setan na bagarunganin so ginawa ng ka sa anggabag kasamay na niya balitiyaw na siya sa ginawa. Mana kanu kataon Ibnu Taymiyah rahimahullah siya kanu patawanin na so setan na bamandunin so ginawa na tao na sa kita ibalitiyayo. Na amen ka maparah so pusong utaw sa gila ka kanu Allah Ta'ala pagsulisoy sa aran hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma akhrajahu Imam Muslim wa ghayrahu kan an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khatta khutwatan fa khatta tawilan aw bima ma'na al-hadith. So Abdullah ibn Mas'ud anin so Rasul sallallahu alaihi wasallam ginamulis sa gulis siya sa upa sa maridso tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam niyaba iagan Allah Ta'ala namba su ayatan na kinadaw Allah Ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Aniyaba tigo Allah Ta'ala ayagan mustaqim ayagan agama na niyaba iagan ko na siya kanubatut tuntu dako tumuntu sa ayagan na endosang kagina anturbe kabagkatipuno sa setam na amen kataw amalitiakan Allah Ta'ala. Sampai sa lima timana wakato. Puasa sa Ramadan, ndo sa nagaba ka ibadah, amen ka sa kanin, kakebatan sa kanin niuba, kanu kabatsambayang, ndo ransa, na niya patsuli suyuba kanu manzila, siya kanu pusong imbanto, nagriwayat to saytan, yanin maana, na sa tasetan, sa niyanin ibadya sa kanupusong na may gayaman dem na ameng ka maparag so pusong utaw mabulang itaw sa zikrullah na nangkang pagkanya padsuli suwa susetan na amba sukataw no Allah Ta'ala sa tigo Allah Ta'ala wa may ya'shi an zikri rahmana nukayyid lahu shaytana fahuwa lahu karin anten tigo Allah Ta'ala imaripat hindi patandan mabulibo rin sa kataraming kanu Allah Ta'ala bitiakan o bitiano Quran, bitiano Rasul sallallahu alaihi wasallam, niya nami tigo Allah Ta'ala ibatsukri kanun tuba atau na niyaning katagaprana setan, ang tuba imandui biranim, na nandam baso, bitiano Rasul sallallahu alaihi wasallam sa maraka panimbangan ni hadith, mikapo ikarakanin, ngibu hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatan pinamandu tanunin sa ukit ba niya, akasabutan tanu iriwaya, wasawis sayatin, kena niya gasasat, tinapidsan daw na nasasat, yun yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, guna makinig ayatan na kapalin Ibn Abi Hatim, Ibn Shihab, sa sanad al-Mukhtarib, mabiyaw na hadis niya, masukan na mabagi, pero muna hadis sa mabagi, pero muna nasangan damon, na so Rasul sallallahu alaihi wasallam, naguna sa kaning bagimam anakatun so ayatan asuratun najm, tigo Allah Ta'ala, wan najm idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma gawa, taman sa ayatan na urun sa ulyan, anakomaran sa ayatan sa tigo Allah Ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra. Ndor nin tuba kaginangikahan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembatianin nin tuba al-Quran ka andu makaunot sa mga musyrik aban sa Quraysh na niyanin daning dakatilapanin ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niyanin nabadtukan usumpatan tuwa pagitanan tuy alakumuz zakara wal untha alakumuz zakara wal untha kanu pagitanian tingin wa innahu walakumuz zakara wal untha tu sa pagitanin to sa niya ini setan kanu dila nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu kabadsakabin kapambatian kanu kabadsambayangin na tilka garani kalula
wa inna sapahatuhunna lahunna turtaja. Nanangangon ng mga musrika na kahalis sa tingin bana si Muhammad na nalitya sa kita ng agama. Na andoran ikapalitya na tao. Yanin maana na ngabag ka isimba kan wallahu ta'ala sa antuba kang ngabag ka nadaka imangi sa antenganin itaw undukam kagina padset susetan iuba na ile kasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembatyanin ni Quran kananyani na kasumpat tilka qismatun dhiza kana kasumpat tilka garani kal ula walahunna wasafaatuhunna lahunna turtaja na namba ikangan kayo susetan nantu masuk kinataun wallahu ta'ala sa suratul hajj tigin wama arsalnaka min qablika wala nabiyyin idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati daran tigo Rasulullah sallam at tigo wallahu ta'ala kanu ng mga nabi apaganay na amen ka mapanginganin imatutuso tolin do arum pangarapin kanu simbanin kanu wallahu ta'ala napadset ti setan samba namba isabapan ay kinatun ayatan wallahu ta'ala nagkapersya na ameng kagasabutan tanu kapagtakna no endoran san asasat siya kanu pamagatan tanu na ameng kabakang gebag sutaw sa gebag amang mawag na niya puso nga toba na sagiro na pagkulang igatsin ma sa hadith Rasulullah sallam fi ma akhrajahu ashabus sunan so hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayati qaulillahi ta'ala kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun amen ka tawti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do ayatan ng suratul mutaffifin ka gebek nito sa kamaksiatan umang kuana makanggebek na pusong gatitika na mametam taman sa gabosa na metam na ameng kakabosa na metam na dinindem mailay itid to abantang kanyani den kailay sa maputi nan tuba imetam sabab sa kananya gapisak tigo Allah ta'ala ipusong walakin niya gapisak tigo Allah ta'ala na kana niya gapisak imata uger na niya gapisak apuso sabab sarini mailebantang panganintan kanu Allah ta'ala yarpon mga uras tanu akutika tanu samya mungkin sa dita po diger pagkatuan iyo kita kabandaawa sa mga mayabay kutika sa internet siyabay sa video na marak aguna amakwata no nduka papangagyan tano zukura ko sa kanu paumang kanuang wangun at maamba dumayamba kanunya ako tuy kayangon umamamanag mamangkikinag kanunya ba bitiyatan ukit ungaya sa kapagagama ipanganita no kanu Allah ta'ala irita no kabayumbayan usetan kanyaman di karo amangguya na kambinabasanta sa matamantong alit kakamapad sa rinindet kamasandag alud siman amayan sa rinimpatut sukran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.